ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ कैप्चर करके कैच करके कैमरे तुहानू दिखाइए। और देखो जी माशाल्लाह बर्फ और बर्फ दे पहाड़ देखो जी माशाल्लाह वेखो जी। और इस गड्डी दे सामने वेखो जी दोनों साइडा ते क्या ही सीन है जी। अजी खुजराब पास असी नहीं पहुंचे, लेकिन सीनरी वेखो जी माशाल्लाह जन्नत नज़ीर वादी। और थोड़ी मुश्किल भी है कि बर्फ़ दे थले काफ़ी ज़्यादा जमा हुई है रोड दे थले, और गड्डी थोड़ी थोड़ी थल्लों टच हो रही है। माशाल्लाह क्या सीनरी है जी माशाल्लाह, चेक करो जी ए वेखो जी माशाल्लाह सीनरी वेखो। और ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਜਰਾਬ ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। रोड ਦੀ दोनों साइडों ਤੇ बर्फ और कोई ऐसी चीज़ नहीं ਜਿਹੜੀ खाली है, सिर्फ रोड ही क्लियर है। और माशाल्लाह रोड की अगर कंडीशन ਤੁਹਾਨੂੰ दसीए तो बहुत ही अच्छा कारपेट रोड है, क्योंकि सी पैक ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल है। चाइना तो इत्थे इस रोड तो चीज़ां पाकिस्तान आदियां ने, पाकिस्तान तो चीज़ां चाइना जांदियां ने। इस वजह तो उन्होंने रोड को बिल्कुल साफ रखे है। बाकी टोटल जितना भी एरिया है वो सारे एरिया ते बर्फ़ है। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाज़र ने। और माशाल्लाह से खुजराब पास पहुंच चुके हैं। और सामने बोर्ड नज़र तुहानू आ रहा है, असी इंशाल्लाह तुहानू दिखाने सारी सीनरी माशाल्लाह। और इत्थे बर्फबारी की वजह तो रोड थोड़ा ख़राब होया पिया है, इसलिए उन्होंने बोर्ड लाए हुए ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि स्पीड आहिस्ता रखो और गड्डी आराम नाल चलाओ। माशाल्लाह वाह जी वाह, क्या ही नज़ारे ने माशाल्लाह जी माशाल्लाह। डियर व्यूअर्स तुहानू रिक्वेस्ट है कि इतनी मुश्किल असी तुहाडे लई इस तरह की वीडियो बनाने हैं इतनी दूर आके, ते तुसी साडा चैनल इंजीनियर शाहिद नू सबसक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। और इंशाल्लाह तुहानू असी इस तरह की और काफ़ी वीडियो प्यारियां प्यारियां वीडियो इंशाल्लाह तुहानू कंटेनर खड़े ने जिहड़े पाकिस्तान तो सप्लाई लैके चाइना जाते हैं और चाइना तो सप्लाई लैके वापस पाकिस्तान आते हैं। और असी अलहमदुलिल्लाह खुजराब पास बाफाजत खैर खरीयत नाल पहुँच चुके हैं जी। इत्थे अगे फौजी अकाम भी मौजूद होणगे जिहड़े जिन्हां दी हिदायत होंदियां ने कि कैमरा वगैरह और वैपन वगैरह इत्थे नहीं अलाओ। ड्रोन कैमरा इत्थे अलाओ नहीं है, क्योंकि नाल चाइना का बार्डर है और नाल ही पाकिस्तान का बार्डर है, ताकि फिजाई हदूद की जिहड़ी है वो खिलाफ वर्जी ना होवे। इत्थों जी डियर व्यूअर्स काशगार चाइना जिहड़ा है 420 किलोमीटर है, बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं असीं देख लो जी। और ताशकोरगन 130 किलोमीटर है। अगर सानू इजाजत हो तो 2 घंटे माशाल्लाह असीं चाइना पहुंच जाना है, लेकिन पासपोर्ट वीज़े की ज़रूरत है जी। ऐसे चाइना बॉर्डर पहुंच चुके हैं जी। चेक करो जी माशाल्लाह जी क्या ही सीनरी है जी। और पहले जो असीं लास्ट ईयर मैं आया हूँ उदों इजाज़त कोई नहीं कि अगे गेट तक जान देवन, क्योंकि लास्ट ईयर करोना का मसला ही उन्होंने हिफाजती तदाबीर लई बंद किया है। उन्होंने कहा कि तुसी अगे नहीं आ सकते, लेकिन हुण माशाल्लाह गेट तक चाइना दी पाकिस्तान का जिहड़ा आखिरी गेट है उस तक सानू रसाई है। और इस गेट तो बाद अगे चाइना की हदूद है।
ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਟੋٹل پہاڑ برف پوش اور چیک کرو جی ماشاءاللہ کیا ہی سینری ہے، ماشاءاللہ چیک کرو جی۔ وہ ادھر چائنا والے سیاح آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسی کوئی ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں تو لاؤڈلی نہ بولیا پلیز، ریکویسٹ کر کے گئے نے، لہذا آہستہ آہستہ تو اسی یہ سین سارا چیک کرا رہے ہیں۔ اے چائنا دے وچ انٹری دا گیٹ ہے ماشاءاللہ، اور چیک کرو جی اے بھائی فوجی تے بیٹھے نے ساڈے پولیس گلگت بلتستان پولیس، اور یہ ادھر بیٹھے نے کہ کوئی خلاف ورزی نہ ہوئے، کوئی ڈرون نہ اڑایا جاوے۔ اور یہ دیکھو جی سینری چیک کرو جی ماشاءاللہ۔ جنرل ایوب کے دور میں یہ جو 50 کلومیٹر آگے تک پاکستان کا حدود تھا، اچھا جی، جو ہی یہ جنرل ایوب کے دور میں اس کو انہوں نے رپلے ان کو دے کے یہ شمشال سائڈ پامیر سائڈ لایا اس سائڈ سے۔ اچھا جنرل ایوب نے ان کو دے دیا یہ جو ہمارا ادھر جو پیچھے وہ شمشال سائڈ ہے نا، ہاں شمسال، وہ پھر وہ ہمیں مل گئی۔ ہمیں ملا ہے وہ شمسال پاسو کونس کے آگے تھا، شمشال ویلی۔ اچھا اچھا، اب یہ جو فینس جا رہی ہے اس کے ادھر پاکستان ہے اور ادھر چائنا ہے، یہ مطلب کہ اوپر جا رہی ہے جو ایسے۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ایوب خان نے یہ جو اگر آپ کو نظر آ جائے یہ جو فینس جا رہی ہے نا، جنرل ایوب خان نے ادھر سے یہ حصہ چائنا کو دے دیا تھا، اور اس سے پیچھے ایک شمشال ویلی ہے وہ چائنا کے پاس تھی، وہ پاسو کونس کے آگے ہے، وہ جنرل ایوب خان نے پاکستان میں داخل انٹر کروائی تھی۔ اور یہ ہے خنجراب پاس کی سچویشن، اور ماشاءاللہ ٹمپریچر ادھر جو ہے وہ 0 ہے اور درجہ حرارت 0 ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ سب دوست لائک اور شیئر کریں، آپ دوستوں کا بہت شکریہ جی۔